Samtang 63 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong murder nadakpa na gyud dito sa Dumanhog. At ang i-check ang dugang detalye katropang June nga kato unsay dugang detalye. XFM Police Report. Police Report. Yes, nadakpan sa kapulisan kining usa ka 63 anyos nga lalaki wanted si kasong murder aduna ni patong ang iyang ulo ubos sa kaning kaso niya nga Article 248 sa Revised Penal Code attorney sa pagpatuman sa warrant of arrest kagabi alas 7 sa gabi Agosto 17 dito sa barangay Liong lungsod sa Dumanhog, Cebu. Kini nadakpan giilang si Camilo Diniega Imperial 63 anyos minyo og residente ni Sabao nga barangay Gris Imperial. Matud pa giingog usa ni ka top 1 municipal level most wanted og top 7 provincial level nga wanted person ug giatubang kini kaso nga murder gipahikayon ang pagdakop pinagi sa Dumanhog Municipal Police Station tracker team kauban usab ang tracker team sa Polanco Municipal Police Station. Ang warrant of arrest gi-issue ni ug gipirmahan ni Honorable Cherry Joy Carloto Concha Agias, Presiding Judge sa Regional Trial Court sa 9th Judicial Region Branch 10 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte nga niadto nga Marso 5, 2025 nga walay piyansa nga girekomendar gani aduna ni gipost nga naduna ni patong iyang ulo nga mokabat nga to sa 100,000 pesos kung kinsa makatudlo nga mo resulta sa iya pagkadakop gitanggong na karon kining dinakpan sa Dumanhog Municipal Police Station. Mga katropa, yung kalimot pagtubarog sa Anton Vitamin C ang kalain nga vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa June Katorek sa FM News. XFM Report. Salamat katropang June sa imong report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.